गेदारि खेमानो खाबो जे 2022 साल जे चिनि एसटीजीटी परीक्षांमानि ताबुसा जरा चंखुनु रेजाल्ट मानियाखौ आबो नितुय चंग जे तिनि गभर्नमेन्ट रिक्वेस्ट खायो जाते अति सत्तर रेजाल्ट रही चुनो रिक्वेस्ट खायो आबो के ताई जदि से हम चंग हायके अनेक जन बीएड खायनान बागै राबार फालजाक अनेक जन जागा फालै बीएड खायजाक सार्टिफिकेट मानजाक जदि से चंग हायके परीक्षा रही जदि से चंग जॉब मान यांके चंग बियां थाने आबो चिनि जे सार्टिफिकेट रक तुइ खिबिरिखे जावनो आं जे वान समानता तुंगवाइछि कयबार लाइ सनाय करो वाइसा टीआरबीटी वाइसा मिनिस्टारनि थाने जों कयबार थांनायबा ताबु जे आं रिक्वेस्ट खायो जे गभर्नमेन्ट अर्थात राज्य सरकारना अति सत्तर रेजाल्ट रही चनो निउ खेनान बगे कय मास ने एग्जाम मान दाखय ताबु सा जरा 8 मान 9 मान ओइ तो खा तुमकुनो रेजाल्ट मान ताबु कोनो तुनि के माले तिनि माले माने तिनि जे टीआरबीटी चेयरमैन बे माले खाहाबो तमरो साबो डिपार्टमेंट साइमाने तुमकुनो सेमे आइले साव डिपार्टमेंट में माले साव डिपार्टमेंट में माले ना चोने अपॉइंटमेंट नारायण बाबे ट्राई खायखा चुमाया अन बागे आं गभर्नमेन्ट रिक्वेस्ट खायो अति सत्तर रेजाल्ट रही चोना निउ खेनान बागे आउ बाय कयबार फाइजा खा डेपुटेशन नरो अमो बाय छाइ लाभ करि चुम 2-3 जार 5 बार 6 बार हाय न फायो सातटा वाइसार फायो हायखनो सीएम बाय माले खय सुनति सीएम बाय माले याको सीएम न अनेक ट्राई खायजा चुम माले नानि अपॉइंटमेंट नाना बागे अनेक बार एप्लीकेशन देखाय फनो कोनो रेस्पॉन्स माया सो अमन बागे आं मीडिया थ्रुते न सानाय गभर्नमेन्ट अर्थात राज्य सरकारनो जाते अमो चिन बागे काम वासुम नाय लास्ट ईयर नि 2022 जसिनि एसटीजीटी एग्जाम मानि ताबु चरति जों कुनो रिजल्ट रक खनो मायाखौ इंगाय तो जों तो असुक मासुम थांका जों ताबु इंगाय तिनो मेन रिजन के जों रिजल्ट যত সম্ভব জন্য তো ডাক্তি নগর রেজাল্ট দিলাম থুম আমুল जों नायमाता इनके ताबु चरति जनो रेजाल्ट नि हमके जों साइमानो जिनि सरकार कुनो किछु नाय दंखना जिनि बागिनो खामखायनानै होनै जों आसा खायो बरनो जिनि बागे काहाम नंनाय होनै अबु हैदिनो जों ताबु रेजाल्ट रबो डाक्ति न माननानि इंगे बरक जनो डाक्ति मान रिनां थुम अमता जों सरकारनि होते जों सानमानि कय मास चले तो ना एग्जाम माने होते लास्ट सेप्टेम्बर मास 11 तारिखआव जोंनि एग्जाम हो एके अमो माइनास 9 मंथ हाइरुं रकम खाता आगेराव मदो माला खवाइसा सब आगिरबो आगिनि एक्स मिनिस्टार बे मालिजा के चोटिया बितरबो आगि फाइजा अबनो के ताउ जिनि काइसनो रिक्वेस्ट जिनि सरकारनि थानि जिनि सीएम न दाकिनो जिनि अज प्रॉब्लम सॉल्व खायै जनो दाकि रिक्वायरमेंट खाइना बागै निउ खाइनां थुं अमनो जों रिक्वेस्ट खायो जिनि सीएम साननो खरबसक बैकलॉग दं ताबसो बैकलॉग तो अनेक गोबां मा दङ मिखनाव गा एक्जेक्टली अमनो साइमान सुगिया बुसु दं तबो जिनि बैकलॉग पोस्ट दङ इनके अमनो जे जिनि जे रिजर्वेशन फलो खाइना अति रकम फाइमानिबो जिनि एसटी रनि सीट बैकलॉग पोस्ट गोबां मा दं माने बागै जों सीट तो मिथुं प्लस खाइमानखै सरकार जदि मान हाखै सीट किसा इनक्रीज खायै जनो तलांथुं तबो रेजाल्ट दाक्ति जनो रिनांथुं আমাদের এসটিজিটি যে 2022 এ एग्जाम হয়েছিল ওটা আমাদের एग्जाम নেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমাদের রেজাল্ট পাবলিশ হয়নি এখনো আমরা বিগত 9 মাস এখন পর্যন্ত 9 মাস ধরে চলছে কিন্তু আমাদের রেজাল্টের কোনো খোঁজ পাতা নেই মানে খোঁজ খবর নেই তাই এখানে টিআরবিটিতে আসা হয়েছে যে আমাদের রেজাল্ট কবে পাবলিশ করা হবে এটা আমাদের কবে নিয়োগ করা হবে সেই বিষয়ে জানার জন্য তাই রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের পক্ষে থাকুক আমাদেরকে বঞ্চিত না করা হোক এই বিষয়ে জানার জন্য এসেছিলাম এর আগেও কি আইছিলেন আপনারা এর আগে অনেকবার এসেছিলাম সপ্তাহের মধ্যে আমরা একবার হতো আসি এখানে তখন কি কইছে আপনাদেরকে তখন তো বলেছিল আমাদের কয়েকটা কেস চলছে ওই কেসটা আছে কিন্তু এই কেসটা 19 তারিখে বাড়ি দিয়েছিল 2022 এ এটা অনুযায়ী আবার আমাদের সরকার রিভিউ দিয়েছিল এই 2023 এ কিন্তু রিভিউটা আবার ডিসমিস হয়ে গেছে তা যেহেতু আমাদের কেসটা স্টে অর্ডার করা হয়েছে তাই এখন কোনো কেস নেই তা ওটা সরকারের মানে সরকার যে কোনো একটা পদক্ষেপ নিয়ে আমাদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে তাই আমাদের সরকারকে রিকোয়েস্ট করছি যে ওরা আমাদেরকে যেন অতি সরকার আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিতে
তো আমাদের 2022 সালে যে আমাদের এসটিজিটি পরীক্ষা প্রায় 8 থেকে 9 মাস হয়ে গেছে, এখনো আমাদের রেজাল্ট পাবলিশ করা হয়নি। তো আমরা এখানে আজকে জমায়েত হয়েছে যে আমরা আমাদের রেজাল্টের জন্য আমরা সরকার এবং টিআরবি থেকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের রেজাল্টটা অতি সত্ত্বর মানে রেজাল্ট পাবলিশ করে আমাদের নিয়োগ করা হয়ে যাবে। এই কথাটা আমাদের আজকে মেন। আজকে আমরা টিআরবিদের কাছে আছি, আর শিক্ষা দপ্তরটা এখন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে রয়েছে। তো আমরা সিএম স্যারকেও আমরা অনেক মানে আবেদন রাখছি যে আমাদের যে মানে পোস্ট আছে, যে সরকার প্রথমত টিআরবিতে 230টা পোস্ট নোটিফিকেশন দিয়েছে, এটা যাতে অতি সত্ত্বর তাড়াতাড়ি আমাদের নিয়োগ করা হয়, এটা আমরা আবেদন রাখছি। পরীক্ষা যে দিয়েছেন কত বছর হয়েছে? প্রায় 8-9 মাস হয়েছে, তো এখনো আমরা রেজাল্ট পাইনি। তো রেজাল্টের জন্য আমরা অনেকবার এসেছি টিআরবিটি, অনেক সিএমের সঙ্গে চেষ্টা করছি কথা বলার, এখনো রেজাল্টের জন্য কোনো ব্যবস্থা হয়নি। কোন স্টেপে আছে এখনো আমরা জানতে চাই, সেই জন্য আমরা প্রায় মানে সপ্তাহ প্রায় আমরা আসছি, কিন্তু এখনো কোন মানে স্টেপে আছে আমরা মানে পাইছি না।